ଏ ହେଉଛି ରାଜା ମଧୁମଙ୍ଗଳର ବାସଭବନ। ଅନେକ ସୁନା ଗହଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମୋ ଭଉଣୀ କାମିନୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କୌଣସି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରେ। ହଁ, ଅପେକ୍ଷା କରେ। अविनाश अविनाश अरे तुम्हें पुणी केते बेलु आसी एठी एमिति चुपचाप बसी रहिछ। महाराज प्रणाम। होइला अविनाश ना एने आसी पहुंचिनी महाराज। हेले आज केमिति हठात भौणी कथा मने पड़ी गला राजा घर कथा। नहीं महाराज सेमिति न हो, काम व्यस्तता जो मु आसी पार नथिनी। आज जेते टिके समय पाइली भाबिली टिके भौणी घर को बुली के आसे। भलो बहुत भलो काई कि ना भौणी को जेते बाहा देछ भाईर कर्तव्य होछि भौणी घर को आसीबा पड़े। महाराज हेले महाराज हेले पुणी कोन भौणी टाकू तो आपन सहित बाहा करे देली। हां हां हेले जानि जो तुको बाबद रे मु किछि भी देई पालिनी महाराज। जानि जो तुको हां महाराज। अरे अविनाश तुमे कोन पागल हो जाइछ ना कोन? एई भगत राज्य रे एमिति धन संपत्ति कोन अभाव अछि जे तुमे पुणी मते जानि जो तुको देबो? नहीं महाराज, भौणी टाकू जेते देइछि मु आज आपन को किछि देबा को चाहूछि महाराज। अविनाश हां ठीक अच्छी। अरे भौणी बाहागर रे यौतुक देवा जदि एते आग्रह अच्छी ताले मु बा कहीं मना करी? तुम जहाँ देव मु निश्चय ग्रहण करी। महाराज अविनाश हेले महाराज आपण तो भल भाव जाइछंती। हाँ हाँ मु जने करिवो। हाँ अविनाश तेनु करी यौतुक हिसाब रे जदि मु आपण घरे सबुदिन पई रही जानती। अविनाश कहली ए तुम कौन कहू अविनाश? हाँ महाराज। अरे तुम कौन जान? अरे भौणी घरे जदि भाई बेसी दिन रहिबो, झिया घर जदि ससुर घर जदि ज्वाई बेसी दिन रहिबो ताहेले सब मान सम्मान नष्ट हो जाए। ए कथा कोन जानि न? नहीं महाराज हेई जाऊ मोर मान सम्मान माटी तले मिसी जाऊ। हेले आपण जेमिति हेले भी मते आपण घरे रखतु महाराज। नहीं अविनाश हां नहीं अविनाश मु तुमको बेले मो घर रखि पारि। नहीं महाराज आपण मते मना करतुनी काहे कि ना एते बड़ राज्य भितरे आपण एका मते जदि आपण रखिबे किछि रहले मु आपण को सहाय्य करबी। दरकार नहीं अविनाश तुम साहाय्य मते दरकार नहीं मु तुमको रखि पारिबिनी। नहीं महाराज आपण मना करतुनी मु आपण को पाद तले पडुछु महाराज। आपण मते मना करतुनी महाराज मना करो। नहीं अविनाश नहीं। अरे मो गोड़ छाड़ो अविनाश अविनाश मो गोड़ छाड़ो अविनाश छाड़ो। नहीं महाराज आपण मना करतुनी महाराज जेमिति हेले आपण घरे मते आश्रय दियंतु। आपण मना करतुनी महाराज आपण को मो गोड़ तले पडुछु महाराज आपण मते मना करतु। अविनाश मते काहे के बाध्य करछ? अविनाश काहे के बाध्य करछ? अरे छाड़ो मो गोड़ छाड़ो अविनाश छाड़ो अविनाश। हो गेला उठो अविनाश उठो उठो। अविनाश एते मना कला परे मते तुमे जमा कत मो कथा सुनो न बाध्य करछ मो घरे रहिबा पई। ठीक अछि आ कोन करबी? ठीक अछि आजि ठारू तुमे मो घरे रहिबो हैला। महाराज आपण सत कहउछती महाराज। अविनाश सत कहउछि। मगध राज्य महाराजांकर जय हो। थाउ 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 आ जय गान करिवार आवश्यक। महाराज मो आसी के एते समय हेई गलानी। हां हां मो भौणी कामिनी घरे नाही की? कामिनी हाँ। अरे कामिनी आउ जीवा कुआडे? सेवा राजा भवन रे अछि। ते डाकी दियंतु महाराज मो भौणी को देखिया पे प्रबल इच्छा होछि। ठीक अछि ठीक अछि किछि समय अपेक्षा करो निश्चय कामिनी आसी हां जीव। हां अरे कामिनी 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 कौन है ना महाराज आपण काकी मते डाकुथिले जे? कामिनी अरे आज आम घर जने नया अतिथि आसी छंती। किए आइछंती? अरे एपटे देखो न एपटे देखो कि आसी छंती। इम्मा मो भाई आइछंती। हो हला ओट ओट अही सुलक्षणी रही था। एते दिन को मो कथाटा मन पड़िला। जानी थी मु आसी तू मते एमिति कहिबो न जानी थी। हेले कोन करिबु जे काम व्यस्त जो मु आसी पड़ नथि। आज जितबे टिके समय पाइली भाबिली टिके भौणी घर को बुली आसे। भल कले भाई भल कले। अरे कामिनी स्वामी भाईटा एते दिन पर आम घर कहछंती पुणिया हेगी एमिति गपसपा होथिबो ना भाई पाई किछि खाइबा पीबार व्यवस्था करिवो? आपण जमारे भी चिंता करनतेन स्वामी। मो भाई एते दिन पर जेते बेले आइछंती मु तांको पई निश्चय तांको मन पसंद जिनिस तयारी करी। हे हे कामिनी तो भाई रो मन पसंद रे कोन भूली गलु ना मन अछि बा?
মনে ଅଛି ভাই মনে ଅଛି অবিনাশ মহারাজ আরে তোমার মন পছন্দর সবু খাদ্য এটি প্রস্তুত হব সবু আরামে খাইব হেলা মহারাজ জমা মন উড়া করনি নিশ্চয় হব নাই নাই মহারাজ হেলে কামিনী স্বামী ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବ କୋଉ କଥା କୋଉ କଥା ଶୁଣିବ ହଁ ଆରେ ତୁମ ବଡ ଭାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ହିଁ ରହିବେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣ ସତ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କାମିନୀ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତାହେଲେ ତ ଭାରି ଭଲ ହବ ଭଲ ହେବ ତ ହଁ ହେଲେ କାମିନୀ ଭାଇର ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟେ ରାଜସଭା କରିବା ପାଇଁ ଅବିନାଶ ମହାରାଜ ମନରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିବନି କାହିଁକି ନା ଭାବିବନି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମହାରାଜ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ନାଇଁ ମହାରାଜ ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ସେପଟେ ଅନେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲେ ମହାରାଜ ଜମାରୁ ସମୟ କରିବେନି ନାଇଁ ଅବିନାଶ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ମହାରାଜ ତାହେଲେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହଉ হইল কামিনী বড় ভাই ମୋ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ତ ବେଶ ଆରାମରେ ଥିଲୁ ଭାବିଲି ଭଉଣୀଟାକୁ ରାଜା ସହିତ ବାହା କରିଦେଲେ ଟିକେ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶୁଖିକି ପୁରା କୋଲା କାଠ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାଇ ଏ ଘରେ ପରା ମୋର କିଛି ବି ଚଲୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହିଲୁ ଏଇଠି ବଡ ଭାଇ ବୋଲ ଆମ ମହାରାଜା ହଁ 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 ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହଁ ଖାଇଲେ ମମତା ବସିଲେ ମମତା ଉଠିଲେ ମମତା ଶୋଇଲେ ମମତା ଖାଲି ମମତା 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 ମତେ ତ ଆଡ ଆଖିରେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ହେଲା ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲା ତ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ରାଜା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛି ଭାଇ ଆଉ ତୋତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଆଉ ତୋ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ ତା ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡା ହେଇଛି ନାଇଁ ହଁ ବଡ ଭାଇ ହେଲେ ଶୁଣ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନା ତୋ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯଦି କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡା ହେଇଛି ମାନେ ସେ କଣ୍ଟାଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫା କରିଦେବି ହେଲେ ବଡ ଭାଇ ବୋଲ ସେ ମମତା କଣ ମୋ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକା କଣ୍ଟା କି ଆଉ ପୁଣି କି ତା ପୁଅ ମାନସ ବି ମୋ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ହେଇକି ଛିଡା ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ବି ତୁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନା ତା ପୁଅଟାକୁ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ହଟେଇ ଦେବି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରାଜା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ରାଜା ମଧୁମଙ୍ଗଳକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇ ତତେ ସଜେଇ ଦେବି ଏ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ପାଟରାଣୀ ବନ୍ଦ କର ତ କଟୁ ବାକ୍ୟ ବାଃ ବାଃ କାମିନୀ ବାଃ ତୁ ଶେଷରେ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳି ପାରୁ ହଇଲ କାମିନୀ ବଡ ଭାଇ ଏ କିଏ କିଲୋ ଇଏ ପରା ମୋ ସଉତୁଣୀ ପାକିଲି ବଡଅପା ବଡଅପାକୁ ସଉତୁଳି କହନ୍ତିନି ପାକିଲି ଅପାଲୋ ତ ବହୁଗୁଡି ଲାଜ ଲାଗୁନି ନାଇଁ କଣ ହେଇଛି ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଏଇନା ତୁ କଣ କହୁଥିଲୁ ରାଣୀ ମମତା ହଉଛି ତୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ଆଉ ତା ପୁଅ ମାନସ ବି ତୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ଆଉ ଶେଷକୁ ଯାହାର ଅନ୍ନ ଜଳ ଖାଉଛୁ ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ମାରିବାକୁ ପଛେଇଲୁନି ପାପି ଠକ୍ଷା କୁକୁର ହେ ଭଗବାନ କାହାକୁ କହୁ ବୁଦ୍ଧି ଦଉ ଅପାଲୋ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ନା ଭଉଣୀଟା ମୋର ପଚାରିଲା ବଡ ଭାଇ କାହାର ଖବର କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ନା ତାର ବି ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ଖାଲି କଲି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ତା ଦିନଟା ବିତି ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ କହୁଥିଲି ନା ଓ ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଦଉଥିଲୁ ଚୁପ କର ତୋ ଭଉଣୀ ମୋଟିଟାକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗଳାରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ମୋ ହସୁଥିବା ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣା କରିଦେଲୁ
आओ एने किछि बर्दाश्त करिबिनी जाई कि गोटी गोटी की सब मसाले पाखरे कहि दे ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତମେ ବୁଝିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତମେ ଯଦି ସତକୁ ସତ ସତ ଭାବୁଛ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କାନ ଧରି ଗୋଟେ ବସଉଛି ଆଉ चुप कर साप को क्षीर देले से कोन चोट मारबेटा भूली जीवो तोते आ विश्वास करिबिनी जमारो मु विश्वास करिबिनी जाई के एने मो स्वामी को सब कहि देबी जाउ छी ରାଣୀ ମମତା ହ୍ୟାଲୋ ଯାଉଥିଲୁ ପରା ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ସବୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଟକି ଗଲୁ ଆମେ ଶୁଣ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ରାସ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଏଠି ଯେତେ ଚିତ୍କାର ଖୋଲିବି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମଧୁମଙ୍ଗଳଟା ତୋ ଡାକ ଶୁଣି चित्कार करे डाकिबी ଡାକିବୁ ଡାକିବୁ ଡାକୁନୁ स्वामी तुम्हें कोनी अछ मते आसी बंद ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକ स्वामी कोनी अछ मते आसी बंद हे ममता ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲେ ବି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ଡାକ ଶୁଣିବନି କାହିଁକି ନା ସେ ପରା ମତେ କହିକି ଯାଇଛି ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଉ ଶୁଣ ତୋ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋରି ଉପରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ତ ଯୋଡ଼ି ନେଉ ରେ ଆଲୋ ଲୋ 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 ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ଆବେ तो କୋଉ ମା ପେଟରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବା ମମତା ମୋ ଏ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଣ୍ଡର ଛାଲ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଏହାକୁ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଛି କେବଳ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁ ହିଁ ମୋ ଭଉଣୀର ଖୁସିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛୁ ହଁ ତୁ କରିନୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଖୁସିକୁ तू ही छोड़ी नहीं तुम्हें ममता तो राजवंशर मु कालट मरे रात सदर निआटा ही जाए हुतो हो गलु सर एटा वर्ष जदि बंचार इच्छा अच्छी आहले तो पुओ को नहीं एठू सब दिन चली जावे कौन कहलु मो भौणी ना तू बदनाम करचु बदनाम हाँ मो हेब तो मो भौणी ही मगध राज्यर पाटराणी हेब हाँ हम भाई हाँ मो भौणी जदि पाटराणी हेब ताहले सब दिन ते रास्तार हटाइबा को पड़ो भाई तब दुई भाई भौणी मारू मारू मारी दब ना कौन मौसा तुम्हें भी समय
বাবা মৌসা ভাঙ্গি দেল রে তা ডিসপ্লেটা ফুল ভাঙ্গি দেল ମଉସା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ପିତ୍ତ ଚଢେଇଛି ତମେ ଡିସପ୍ଲେ କଥା କହୁଛ ନେଟୱାର୍କ ଉଡେଇ ଦବା ଲୋକ বাবা ମଉସା নারী হত্যা মহাপাপ এ কথা কোন তু জানিনু ନାଇଁ 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 তাহলে এমিতি করিবু যেমিতি কি সাপটা মরিবনি কি বাড়িটা ভাঙ্গিবনি এ চন্ডাল তো বাপা টিকিয়ে ভুল কলা বলি রাজা মধুমঙ্গলর বাপা তো বাপাকে ফাঁসি খুঁটরে ঝুলাই দেলা বর্তমান এ মূর্ছিত অবস্থা আম্ভ মানଙ୍କୁ কিଏ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ପଳେଇ ଯିବା ତମେ ଠିକ କହିଛ ମଉସା ଏ କାମିନୀ ଏହାକୁ ଧର ଧର ଏହାକୁ ଧର